अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। मेरा और आपका साथ होगा 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे का आगाज एक अच्छी थॉट के साथ, ताकि आप अपने दिन का आगाज इसी थॉट के साथ कर सके। मैं ये देख रही थी कि रोजाना की बुनियाद पर एक चीज जो हमें लोग कहते हैं कि आपके अंदर होना चाहिए, या कोई भी मसला मसाइल हो, वो होता है करेज। करेज को आम जुबान में हम कहते हैं कि हौसला, हिम्मत, या हम कहते हैं कि हमारे में थोड़ा मुश्किल परेशानी को बेयर करने का एक जज्बा होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए। नॉर्मली करेज जो है उसको हम रिलेट करते हैं इन सारे अल्फाज से, लेकिन करेज का जो कोर है बेसिकली एक लैटिन वर्ड है, और लैटिन में कोर कहते हैं दिल को। तो आप यकीन करें, अगर हम हौसले का जिक्र करते हैं तो हम ये रिलेट कर देते हैं कि हमारी ताकत, हिम्मत, जहानत, लॉजिक से इसका ताल्लुक है। लेकिन मैं समझती हूँ कि लॉजिक नहीं, बल्कि आपके करेज का ताल्लुक आपके दिल से होता है। दिल में किसी भी सिचुएशन का खौफ ज़रूर होता है, ऐसा नहीं कि खौफ नहीं होता, लेकिन उस खौफ के पार जाने की जो करेज है वो ये करेज आपको देता है। बेसिकली आप ये सोचें कि बट द सिचुएशन माइट बी, कुछ भी हो सकता है ज़िंदगी में, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए कि आपने उस सिचुएशन के पार कैसे जाना है। बाज़ू का चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती, और ऐसे नहीं कि इसमें गुस्सा नहीं आता, गुस्सा बहुत आता है, इतना गुस्सा आता है कि आप हेल्पलेस भी फील करते हैं, लेकिन उस गुस्से के पार जाने के, उस खौफ के पार जाने का करेज जो है बेसिकली वो ये दिल है जो आपको देता है। तो दिल में खौफ भी रखें, इत्मीनान भी रखें, और साथ साथ ये भी देखें कि यस आई कैन डू इट, वट एवर द सिचुएशन माइट बी, आई कैन फेस दैट सिचुएशन। और उसके बाद आगे बढ़कर ग्रेजुअली उस चीज़ की जाने बढ़ा जा सकता है जो कि आप अपने माइंड में लेकर आते हैं, उसको दिन रात आप एज्यूम करते हैं, उस ख्वाहिश के पीछे आप भाग रहे होते हैं। तो इन बिटवीन जो सिचुएशन आती हैं, जो मसले मसाइल आते हैं, उसको फेस करने का करेज आपके अंदर आपको खुद पैदा करना पड़ेगा। कोई नहीं कहेगा, कोई कहीं से लेकर नहीं आएगा, ये कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई फ्रूट नहीं है, कोई विटामिन नहीं है, किसी भी चीज़ से आपको मिल जाए। ये वही करेज है जो आपके अंदर, आपकी ज़ात, आपके दिल से पैदा होता है। तो दिल में ये हौसला रखिए कि कोई भी काम इस दुनिया का, कोई भी सिचुएशन आपकी ज़ात अकेले फेस कर सकती है। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ इस अच्छी थॉट के साथ करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराती हूँ, चूँकि मैंने ज़रा आगाज़ में एक साइकोलॉजिकलिस्ट की बात ही की है। तो बेसिकली ये आपकी नफ्सियात पर कितनी हावी हो जाती हैं इस तरह की सिचुएशन, और इसमें आप पैनिक हो जाते हैं, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। आजकल आप किसी भी इंसान को खुश देखें या गमगीन देखें, बिहाइंड द सीन स्टोरी कुछ हो रही होती है। तो आप, हर कोई अपनी अपनी जंग लड़ रहा है, हर कोई अपनी स्टोरी लिख रहा है। तो आपने किस तरह से ज़िंदगी में मज़ीद इस करेज को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है, लेकर आना है, इस पर बात करने के लिए सोबिया डार हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में इस हवाले से कि क्या क्या आप चीज़ें कर सकते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। अस्सलाम वालेकुम सोबिया। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। उम्मीद है कि सुबह सुबह इतना आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। थोड़ा सा मुश्किल था। अच्छा, देखिए इस सच बोलना वैसे बड़ा ज़रूरी होता है। मतलब अगर मुश्किल था, बाज़ लोगों की रूटीन नहीं होती, बाज़ क्या बहुत सारे लोगों की रूटीन नहीं होती कि वो सुबह उठे। लेकिन देखिए हमने तो आपके सामने आना है, बैठना है, बात करनी है, और आपका और मेरा साथ मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रोग्राम के आगाज़ में जो बातें मैं आपसे करती हूँ वो दरअसल मेरी लाइफ होती है, दरअसल मेरी रूटीन होती है, दरअसल वो चीज़ें जो मैं ज़िंदगी में देखती हूँ कि मेरे साथ हो रही है। तो मुझे लगता है मेरे जैसे 10 लोगों के साथ इसी नौयत की सिचुएशन ज़रूर हुई होगी, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सको, यस आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन। लेकिन लोग आजकल क्या फेस कर रहे हैं सोबिया, बहुत सारे मसाइल आपकी ज़िंदगी में होते हैं, बिल्कुल, लेकिन हमारा एक बहुत बड़ा मसला ये कि हम मिसिंग इस टाइल सिंड्रोम का बहुत बड़ा शिकार हैं। हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को जो हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग के तौर पर हमें मिली होती हैं। सिर्फ हमारा फोकस दिन रात उसी चीज़ पर होता है जो हमारे पास नहीं होती। तो ये कितना लोगों को डिस्टर्ब करती है, इससे कैसे जान छुड़ाई जा सकती है? बेसिकली हम लोग कंपेयर ज़्यादातर करना शुरू हो गए हैं। अब कंपेयर इन अ सेंस के जो चीज़ हमें हर वक्त होता है कि हम लोग जर्नलिंग नहीं करते, जर्नलिंग इन अ सेंस के हम लोग ग्रैटिट्यूड नहीं करते, हम लोग शुक्रगुजारी नहीं करते। तो शुक्रगुजारी का यही है कि हम लोग कंपेयर करने के बजाय जो हमारे पास है, अगर हम उसका ही शुक्रगुजारी करें कि अल्लाह ने अगर हमें एक ज़िंदगी भी दी है, कि हमारी सांस चल रही है, ये भी बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। तो इसका भी लोग जो है वो शुक्रगुजार नहीं करते, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हमें ग्रेटिट्यूड के साथ जो है ना वो ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इतनी खूबसूरत बात की, ये ग्रेटिट्यूड जो आपकी ज़िंदगी में होता है ना, इसकी एग्जाम्पल ऐसे कि एक फटे पुराने जूते आप 2 साल तक देखते रहें तो आपको बुरे लगना शुरू हो जाते हैं, आपको लगता है कि अब ये इनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन आपको उन जूतों का एहसास तब होता है जब आप किसी और को देखें और उसके पैर भी ना।
یہ ناشکراپن ہماری زندگی میں جو آ گیا ہے نا, ہم چاہ کر بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. کسی کے پیر ہی نہیں ہے, پاؤں ہی نہیں ہے, اس سے بہتر ہمارے پرانے جوتے نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں سلامت انسان بنایا ہے. لیکن یہ ناشکری کا ایلیمنٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شکوہ کرتے ہیں, شکایت کرتے ہیں. آج کل لوگ شکوہ اور شکایت بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ اللہ سے ہو, ماں باپ سے ہو, دوستوں سے ہو, ورک سرکل سے ہو, باس سے ہو, واٹس ایور. ہم ناشکری کا ایلیمنٹ ہمارے اندر اتنا زیادہ آ گیا ہے. ویسے تو کہا گیا کہ انسان ناشکر ہے, لیکن پھر بھی ان بلیسنگس کو کاؤنٹ کرنا کتنا ضروری ہے, کس طرح سے ہم گریٹیٹیوڈ لے کے آ سکتے ہیں اپنے لائف میں. اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ہمیں. خود میرے بیسکلی کلائنٹس ہیں کافی زیادہ, ان کو جب میں کہتی ہوں کہ آپ گریٹیٹیوڈ جرنل بنائیں, ٹھیک ہے, دن کا جو ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ جو ہے 3 ایسی چیزیں لکھیں جس کے لیے شکر گزار ہیں. لیکن وہ کبھی کبھار کہتے ہیں کہ ہمیں 3 چیزیں نظر ہی نہیں آتی, کہ ہمیں 3 بھی جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی کہ ہم کس چیز کا شکر ادا کریں. تو پھر ان کو میں بتاتی ہوں کہ آپ کی سانس چل رہی ہے, آپ زندہ ہیں, آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, آپ 2 ٹائم کا کھانا کھاتے ہیں, تو اٹس اے بلیسنگ. اگر آپ کاؤنٹ کرنے چلیں تو انکاؤنٹیبل ہیں, آپ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے ہم لوگ بلیسڈ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی چیزیں دی ہیں شکر گزاری کے لیے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم بڑے مٹیریلسٹک قسم کے لوگ ہیں. ہم نے یہ دیکھنا میرے پاس آئی فون 11 نہیں ہے, ہم نے دیکھنا میرے پاس اچھی گاڑی نہیں ہے. اچھا یہ جو ڈیلے ٹیکٹک ہوتا ہے نا, میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میں کل ایک جگہ ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی. ہم جو اپنی خوشی کو ڈیلے کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنی بڑی زیادتی کرتے ہیں اپنے ساتھ. ہم نے خوشی کو کیسے ریلیٹ کرتے ہیں, میری شادی ہو جائے گی تو میں خوش ہوں گا, میرے پاس یہ گاڑی آ جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گی, میرے پاس یہ فون آئے گا تو اس کے بعد میری خوشی. مطلب یہ جو ہم اپنی خوشی کو ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ مس کر دیتے ہیں. ہم جو ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس کی خوشی کو کیش کرنا ہم مس کر دیتے ہیں, اور یہ وقت دوبارہ نہیں آتا. اچھا یہ جو ہم ڈیلے کرتے ہیں, ناشکراپن تو چلیں گھسا ہوا ہے ہمارے ذات کے اندر, ہمارے ارد گرد, جسچرس میں, ہماری باڈی لینگویج میں. لیکن یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے اپنی خوشی کو ڈیلے کرنے کا ایک ٹیکٹک ڈھونڈ لیا ہے. ہم پتہ ریلیٹ کرتے ہیں کہ میں اس شو سے کسی اچھے شو میں چلے جاؤں گی تو میں خوش ہو جاؤں گی, اور میں کہوں گی میرے پاس یہ گاڑی آ جائے گی تو میں خوش ہو جاؤں گی. ہم کتنا ڈیلے کیوں کرتے ہیں اپنی خوشی کو, جو ہوتا ہے اس کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں, یہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے نقصانات اور فائدے ہمیں نہیں پتہ ہوتے, ہمیں اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز نہیں پتہ ہوتے. ایون کہ ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے ہمیں اس چیز کے بھی فائدے اور نقصانات نہیں پتہ ہوتے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو کمپیریزن کریں, اور اس کے بعد جو ہے دیکھیں کہ کیا یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے. اور ڈیفینیٹلی اگر کوئی چیز ہمارے لیے نہیں ہے تو وہ اس میں کوئی اللہ کی رضامندی ہے. تو یہ ایلیمنٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں وہ چیز نہیں ملی تو اس میں اللہ کی کوئی رضامندی ہے اور ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. یہ ہمارے پاس نا ایک واحد ایسا ریزن ہے جو مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, کہیں بھی. بالکل, کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں ہو رہی ہے, آپ صرف یہ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ آپ کے حق میں کتنی بہتر ہے, اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے اس کے پیچھے. ہم بڑے پختہ ایمان کے لوگ ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا کامل ایمان ہے اس بات پہ کہ ہر چیز اللہ کی حکمت کی وجہ سے, اللہ کی کال کی وجہ سے, اللہ کے کن کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن پھر بھی ہم بڑا پریشان ہوتے ہیں, خوف زدہ بہت ہوتے ہیں, ہمارے دل میں خوف بڑا ہوتا ہے. اچھا یہ خوف کا جو ایلیمنٹ ہے نا, ہم اللہ سے ڈرے, یہ تو مسلمان کا ایک فرض ہے کہ ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. لیکن جو چیزوں کا اور چیزوں کے چلے جانے کا خوف ہے, جو انسانوں کا, جو رشتوں کا چلے جانے کا خوف ہے, وہ بھی آپ کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں. اس کو ہم ایسے ریلیٹ کرتے ہیں کہ وہ گریف پیریڈ ہوتا ہے, اس کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ پوری ہونی ہے, ٹھیک ہے. اس کو ہم ایک ڈس آرڈر میں نہیں کنورٹ کر سکتے, وہ ایک نیچرل ہے, وہ ایک ہیومن نیچر ہے جو فیل کرنا ہی کرنا ہے ایک انسان نے. تو پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے, جیسے کچھ کلائنٹس آتے ہیں ہمارے پاس, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لو ون ہے وہ چلا گیا ہے, اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے, یا ریلیشن شپ ایشوز جو ہیں وہ 10 ایئرس کے 8 ایئرس کے جو ہیں وہ بریک اپ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد وہ آتے ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے. لیکن وہ ایک گریف پیریڈ ہے, وہ ایک ہیومن نیچر ہے جو اس نے فیس کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے, میں آپ کی بات ہوں صوبیہ, میرے لیے یہاں بیٹھنا, انٹرو دینا, بات کرنا بہت آسان ہے. لیکن جو لوگ گریف ٹائم پیریڈ میں ہیں, جو لوگ ڈارک ٹائم میں ہیں, جو لوگ ٹربل ٹائم میں ہیں, اس سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایک تھاٹ آپ کے دماغ میں چھوٹی سی پھنس جائے نا, زیادہ بڑی کی بات نہیں کری, بڑی مشکل کی بات نہیں کری, چھوٹی بات آپ کے دماغ میں پھنس جائے نا, تو آپ چاہ کر بھی فار دا ٹائم بینگ اس کو نہیں نکال سکتے. آپ کے دماغ میں کوگنیٹو پروسیس آپ کا تیز ہو جاتا ہے, آپ مسلسل اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں, چاہ کر بھی نہیں نکال سکتے. یہ بات کرنا بہت آسان ہے,
اور یہ کرنا اپنی ڈیلی روٹین میں بہت مشکل ہے. سو بھیا دیکھیں آپ کاؤنسلنگ کرتی ہیں, لوگوں کو بتاتی ہیں اور گائیڈ بھی کر دیتی ہیں. فار دا ٹائم بینگ لوگ سمجھتے ہیں نہیں میں کر سکتا ہوں, لیکن آپ کو پتہ ہے جو گریف میں, مشکل میں, پریشانی میں, ڈارک ٹائم میں لوگ ہوتے ہیں, ان کے لیے وہاں سے اسٹیپ آؤٹ کرنا بھی کتنا مشکل, بہت مشکل ہوتا ہے. بیسکلی جو ہے ایٹ لیسٹ آپ کو 1 ایئر لگتا ہے اس سب سے نکلنے کے لیے, لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ کی اسٹرانگ ول کتنی ہے, آپ کتنا چاہتے ہیں, آپ کو انسائٹ کتنی ہے اس چیز کی کہ آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں, اس سے نکلنا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے. تو یہ زیادہ جو ہے نا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ایک کلائنٹ کو جو ہے وہ انسائٹ ہے یا نہیں ہے. جی جی, مطلب ہمیں ہر چیز کو کور کرنا ہے نا. ہمیں گریجولی اگر کوئی کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ نے اسے یا تو دوائی دینی ہے یا آپ نے اس کو ذہنی دوائی دینی ہے. مطلب یا ہم نے اس کو بتانا ہے, اس کو پیمپر کرنا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے اور آپ نے کس طرح سے اس کو ٹیکل کرنا ہے. اچھا, آپ کا ارد گرد کا انوائرمنٹ بہت میٹر کرتا ہے, بہت زیادہ, آپ کی دوائی سے زیادہ. آپ اگر کلینکل آپ دیکھیں تو مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے بھی کہ آپ کی میڈیسن کیا ہے, یا آپ کی تھیراپی کیا ہو رہی ہے, یا آپ کس طرح کا آپ علاج معالجہ کرا رہے ہیں, اس سے زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ کیا ہے. اب انوائرمنٹ جو ہے وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے آپ کی یہ سائیکولوجیکل جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, جو بھی ماہر نفسیات اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے باہر کے ماحول کو کنٹرول کر کے اندر کے ماحول کو بہتر کر سکتے ہیں. زیادہ تر مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے ہمارے پاس 1 گھنٹے کے لیے آنا ہے, ہم نے ان کو اس 1 گھنٹے میں پورا سیشن جو ہے وہ دے دینا ہے, لیکن اس کے بعد زیادہ تر ان کا جو ٹائم گزرنا ہے وہ گزرنا ہے ان کے گھر والوں کے ساتھ, ان کے سوشل سرکل کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ان کی فیملی کے ساتھ. اگر وہ فیملی انوائرمنٹ ایسا کریٹ نہیں کر رہی جہاں یہاں پہ فیملی انوائرمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر تو فیملی جو ہے نا اس کی فیملی تھیراپی کی ضرورت ہے. اس میں پھر کلائنٹ کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لیے جو چیزیں ضروری نہیں ہیں آپ ان کو بادر مت کریں, ان کو جو ہے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے ہی بہتر ہے یا ہمارے لیے ہی غلط ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں صوبیہ, ایک بہت کامن چیز آج کل جو ہم دیکھتے ہیں نا اپنے گھروں میں, وہ یہ پائی جاتی ہے کہ پہلے بہت کم لوگ مشکل میں, پریشانی میں, ڈپریشن میں, اسٹریس میں جاتے تھے. اب تو بچے سے لے کے ہر ایج فیکٹر کے لوگ, ان سے پوچھے تو ان کے ماں باپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹریس میں ہیں, وہ خود بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈپریشن میں ہیں. مطلب یہ اتنے سائیکولوجیکل اس طرح کے ورڈز ہیں کہ ہم اسے ایویں یوز نہیں کر سکتے. بالکل, میں نہیں کہہ سکتی کہ صوبیہ آپ کو ڈپریشن ہے. مطلب یہ ڈپریشن از اے ورڈ, از اے تھیراپی, از اے اسٹوری, اٹس اے ہیوج کائنڈ آف ریسرچ جس کے اندر اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ڈپریشن شروع کہاں سے ہوتا ہے, یہ اس کی دوائی کون سی ہوتی ہے, آپ نکل کیسے سکتے ہیں, اس کے اندر کیا کیا سمٹمز ہوتے ہیں, اس کا علاج معالجہ کیسے ہوتا ہے, کتنے ایئرس تک, کتنے مہینوں تک, کتنے ہفتوں تک آپ کو اس کو سفر کرنا پڑتا ہے, پھر یہ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. مطلب ایک پراپر ریسرچ ہے, پراپر اسٹڈی ہے. لیکن ہم نے بڑا عام کر دیا ان لفظوں کو, ڈپریشن, اسٹریس کو, کیونکہ ہمارے یہاں پہ اویئرنیس نہیں ہے. اویئرنیس نہیں ہے, ایک اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے, ایک سٹگما, اسٹل ابھی تک اس کو جو ہے سٹگما سمجھا جاتا ہے کہ ڈپریشن جو ہے وہ کسی کو بھی ہو جاتا ہے. جی جی. تو ڈپریشن کا میں یہ بتاتی ہوں آپ کو, ڈپریشن کا کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک کرائٹیریا ہے. کرائٹیریا ہوتا ہے اس کا جس میں اگر 2 ویکس سے زیادہ آپ کو یہ سمٹمز نظر آ رہے ہیں کہ آپ کا کھانا پینے کا دل نہیں کر رہا, آپ کا کسی سے بات کرنے کو دل نہیں کر رہا, آپ کا نیند نہیں آ رہی, آپ کا جو ایک سائیکل ہے, ایک بایولوجیکل سائیکل ہے, وہ بالکل ڈسٹرب ہے, آپ کمرے سے باہر نہیں نکل رہے, آپ کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے, اور کرائنگ سپیلز بہت زیادہ ہیں, اور 2 ہفتے مطلب کہ 2 ویکس کا یہ جو ہے آپ کا ہونا چاہیے کرائٹیریا, پھر آپ کو یہ ڈپریشن ہم ڈائگنوز کرتے ہیں. مطلب 2 ہفتے تک آپ کو یہ جج کرنا چاہیے کہ what you are suffering from. بالکل. What kind of symptoms you have in your life. مطلب آپ ڈیڈ ہو, آپ آلموسٹ ڈیڈ ہیں, مطلب آپ کسی سے ملنے کا دل نہیں کر رہا, کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کر رہا, کچھ کھانے کا دل نہیں کر رہا, کچھ پینے کا دل نہیں کر رہا, ایون دو کہ اپنے بستر سے اٹھنے کے بھی آپ قابل نہیں ہیں. تو یہ چیزیں اور یہ سمٹمس جو ہیں بیسیکلی ڈپریشن ہوتا ہے. آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں, آپ آفس بھی جا رہے ہیں, آپ کو لوگوں کے مسئلے مسائل بھی سمجھ آ رہے ہیں, آپ تھوڑی سی پالیٹکس بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ کی زندگی میں سیدھا نہیں چل رہا, تو آپ لکھتے ہیں کہ میں تو ڈپریس ہوں, مجھے تو ڈپریشن ہے. بالکل. یہ بہت غلط ہے جو کہ ہر کوئی آج کل, ایون کہ بچے جو ہیں وہ یوز ورڈ
कर देते हैं बहुत Youngsters, इजीली। लड़कियां लड़के बहुत करते हैं, बहुत, बाकी अच्छा, हम बहुत। तैयार वो भी अच्छा हो रहे हैं, actually, हाँ। हम तैयार भी अच्छा हो रहे हैं, जीन्स टॉप पहन रहे हैं, सलवार कमीज पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, बाल बना रहे हैं, स्ट्रेट करें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मायूस होकर बैठे में मैं तो डिप्रेशन में हूँ। हाँ, लेकिन अब वो डिप्रेशन नहीं होता, वो एक अपसेट और एक सैडनेस होती है। Yes. उसके पीछे एक ट्रिगर होता है। अब वो ट्रिगर हमें जो है प्रॉप करने की जरूरत है कि आखिर वो ट्रिगर क्या है, कि वो खुद से ना देखें। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स फील होते हैं तो आप किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जो है हेल्प लें। और हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते, जो मेडिसिन हैं वो साइकाइट्रिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। हम लोग थेरेपी के थ्रू जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा देखिए, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप एक पर्सनल थॉट शेयर कर सकती हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग व्हेन दे आर कमिंग अप टू यू दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस, इश्यूज इन लाइफ के जो मसले मसाइल होते हैं। किस किस तरह की, किस किस नौयत के मसले आजकल लोगों को आप लगता है ज़्यादा हो गए हैं? सबसे पहले फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। डाइवोर्स इश्यूज, फैमिली इश्यूज में बच्चों के इश्यूज भी हैं, सिबलिंग्स के इशू हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, डाइवोर्स इश्यूज हैं। तो इस किस्म के जो इश्यूज हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर जो है वो रिलेशनशिप के हैं कि शादी अगर हो गई है उसके बाद जो है वो कॉप अप नहीं हो रहा, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, माइंडसेट मैच नहीं हो रहा। तो ये हम लोग देखते हैं ज़्यादातर कि रिलेशनशिप और फैमिली इश्यूज। और फैमिली इसलिए क्योंकि वो हमारी एक पिछली जो जनरेशन है वो चलती हुई आ रही है, और वो ऑर्थोडॉक्स उनकी थिंकिंग है, वो चेंज ही नहीं हो रही। वो अवेयरनेस और कैंपेन से हम लोग देश कोशिश करते हैं कि ये हो जाए। तो हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इस किस्म की फैलाते हैं कि मेंटल हेल्थ जो है वो भी आपके लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे फिजिकल हेल्थ है। तो ये ज़रूरी है। और ज़्यादातर हमारे पास केसेस ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन के जो बहुत सवेयर हो चुके होते हैं। क्रॉनिक मतलब कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो निकलते हैं एट द एज ऑफ 30। तो फिर हमें जो है वो ज़्यादा मसला होता है क्योंकि वो क्रॉनिक होते हैं। ना सुबह एक बहुत अच्छी बात की है, वो ये कि हम समझते ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ एक इशू है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली इस पर सेमिनार्स मैंने अब होते हुए देखे हैं, इस पर रिसर्च होती हुई देखी है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में इस पर एड्रेस करते हुए देखा है, लेकिन बिफोर दैट वी आर नॉट, कंसीडर ही नहीं करते कि हम मेंटल हेल्थ भी कोई इशू होता है। मतलब आप बीमार होते हैं, आपको नज़ला जुकाम खांसी बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, आप दवाई लेके आते हैं, या आप गूगल से कोई ना कोई रिसर्च करके कोई ना कोई फॉर द टाइमिंग मेडिसिन ले लेते हैं। लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, एक बंदा मेंटली डिस्टर्ब है तो हम ये समझते ही नहीं कि उसका इलाज मुआवजा ज़रूरी है। हमें समझते नहीं है कि उसको दिमागी किसी इलाज मुआवजे के साथ साथ किसी दवाई की ज़रूरत है, जो कि दवाई की फॉर्म में नहीं है, वो एक थेरेपी की फॉर्म में है। तो मेंटल हेल्थ कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो आपकी फिजिकल फिटनेस ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगी। ये चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, लेकिन हम इनको सोबे कंसीडर नहीं करते। दिमागी तौर पर दुरुस्त रहना आपकी जिस्मानी दुरुस्तगी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस चीज़ को देखते ही नहीं है क्योंकि हम लोग डरते हैं इस चीज़ से कि अगर हमें कुछ सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए हैं वो अगर हम फैमिली में किसी को बताते हैं तो वो हमें कहते हैं कि ये तो पागल हो गया है, तो ये तो पागल हो गया, इसकी तो जिंदगी खत्म हो गई है। तो ये जो एक वर्ड पागल है इसको बेसिकली खत्म करने की जरूरत है। इसको खत्म करने की जरूरत है कि हमने इस चीज को देखना है कि आखिर पागल के पीछे हिस्ट्री क्या है। वो पागल नहीं है, वो हमारी ही सोसाइटी का हिस्सा है और हमने उनको जो है बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। मतलब बेहतर हम इसको कैसे बना सकते हैं, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप अपनी कोशिश कर रही हैं, मैं अपनी कोशिश कर रही हूँ। हाँ। अब मेरी बातों को सुन के मेरे व्यूवर्स जो है ना वो बहुत सारे पॉइंट्स पर ये सोचते होंगे कि येस आई एम सफरिंग फ्रॉम द सेम काइंड ऑफ कंडीशन, मेरे पास ये मसला है, मैं एक चीज़ में फंस जाऊँ तो मैं नहीं निकल सकती, मुझे लोग कहते हैं कि ये पागल हो गई है। मतलब ये हमारे ही पैदा करदा वो स्टिग्मास हैं जो कि बाद में हम पर ही अप्लाई किए जाते हैं, तो हमें लगता है कि ये ज्यादती हो रही है हमारे साथ, माशरा ठीक नहीं कर रहा हमारे साथ। हम जब किसी को पागल कहते हैं तो हम नहीं सोचते कि ये वर्ड कितना असरअंदाज होगा अगले बंदे पे। एट द सेम प्लेस जब कोई हमें कहता है तो हम आगे से कहते हैं तो मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे पागल कहने की। बिल्कुल ऐसे ही है। पागल एक ऐसी एक फॉर्म है, ये एक बीमारी है, हम इसको लाइटर नोट पे मजाक में हम इसे नहीं ले सकते। नहीं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम एक वर्ड जो पागल, हम जो लेबल करना होता है ना, हम लेबल नहीं करते। बेसिकली हम उस चीज़ को यही नहीं कह देते कि ये पागल है, ठीक है। हम बेसिकली हम अपने पेशेंट्स को भी पेशेंट्स नहीं कहते, हम क्लाइंट्स कहते हैं, क्योंकि पेशेंट भी जो है वो एक बीमारी है, बीमारी का ही वो एक लिंक कर रहा है, तो उससे हम कहते हैं क्लाइंट है, ताकि उनको भी लगे कि ये हमें एक क्लाइंट की तरह डील करें, ना कि पेशेंट्स एक मरीज की तरह डील करें। क्योंकि
मरीज आपने देखा होगा मरीज और स्ट्रेचर जो है वो लिंक करता है, तो वो शायद समझते हैं कि हमें मरीज का है तो हम अब लेट जाएंगे, अब जिंदगी हमारी एक बेड पे ही गुजर जाएगी। तो अगर अब यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर कोई जो है ओवर थिंकिंग जो है कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ओवर थिंकिंग जो है ये डील कर आगे प्रोग्रेस कर जाती है डिसऑर्डर्स में, डिफरेंट डिसऑर्डर्स में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, बहुत सारे और मूड डिसऑर्डर्स में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में। तो ये हमें प्रॉप करने की ज़रूरत है कि अगर कोई इस तरह के इश्यूज फेस कर रहा है, सिम्टम्स फेस कर रहा है, तो डेफिनेटली वो किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ले सकता है। एक ऐसी टिप बता दी है, एक ऐसा आपके ये सिम्टम बता दिया है जिसके बाद ऐसा लगता है कि ये चीज़ ही तमाम चीज़ों की जड़ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो यही डिप्रेशन की वजह है, यही स्ट्रेस की वजह है, यही आपका मेंटल डिसऑर्डर है, यही आपकी एंजाइटी है, यही आपका स्ट्रेस है। हर चीज़ की बेसिक वजह, ग्राउंड रियलिटी आपकी ओवर थिंकिंग है, जो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, इस हद तक सोचना कि आपको पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाए, आप मेंटली डिसऑर्डर हो जाएं और आप उस चीज़ के बारे में सोचना बंद कर ही ना सकें। ये वो चीज़ है जो तमाम चीज़ों की जड़ है। लेकिन ओवर थिंकिंग को ओवरकम कैसे किया जाए सोबिया? हाँ, ओवर थिंकिंग की पहले तो देखें कि ओवर थिंकिंग में हमें थॉट्स आ रही हैं, हमने उस थॉट्स को देखना है कि वो किस किस्म की थॉट्स हैं। क्या वो इस किस्म की थॉट्स हैं कि हम जो है उसको देख सकें, क्या वो हमारे लिए बेहतर हैं, क्या वो हमें जो है वो अटैक कर रही हैं या नहीं कर रही, या हम उन ओवर थिंकिंग में बेसिकली थॉट्स हैं और थॉट्स हमारे कंट्रोल में हैं, क्योंकि ब्रेन को हम जैसे ऑर्डर करेंगे उसने वैसे ही एक्ट करना है। तो उसमें हम देखते हैं कि ये मैं आपको एक टिप बताती हूँ यहाँ पे कि जो आपको ओवर थिंकिंग में जो थॉट्स आ रही है ना, आप रात को सोने से पहले वो सारी थॉट्स जो है ना अपनी एक डायरी बना लें और उसमें रोज़ाना लिखें, ठीक है, और उसके बाद देखें कि इनमें से कौन सी थॉट्स हैं जो आपके फ़ायदे के लिए नहीं है, जो कि आपको जो है इससे कोई मतलब नहीं है, इनको आप काट दें, उनको क्रॉस कर दें और उसके बाद उनको जो है एक पेपर पे बना के फाड़ के फेंक के डस्टबिन में फेंक दें। तो इस तरह से जी हम टेक्निक्स कुछ हैं जो क्लाइंट्स को बताते हैं ताकि उनकी जो ओवर थिंकिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से कम हो, जो उनके लिए नहीं फायदेमंद वो खत्म हो जाए। सोबिया, आपने बहुत अच्छी टेक्निक शेयर की है। लेट मी टेक अ ब्रेक, एक ब्रेक लेनी है और ये जो टेक्निक्स हैं इसको हम फर्दर भी डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हैं। रोजाना रात को सोने से पहले जिस चीज़ को आप ओवर थिंक कर रहे हैं उसके बारे में अगर 5 लाइनें भी लिख रहे हैं तो सुबह उठ के उन 5 में से 2 लाइनों को आपने काटना है कि ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है और रात को सोने से पहले वो 5 लाइनें लिख कर सोना है। ये ऐसी टेक्निक जो ओवर थिंकिंग से निजात दिला सकती है। मज़ीद टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। तो आज थर्सडे है, वी आर मिड ऑफ द वीक और मुझे ऐसा लगता है कि आपने वीकेंड के लिए बहुत सारे प्लान्स बना लिए होंगे, लेकिन इस दफ़ा आपने प्लान्स पूरे करने हैं बिकॉज सैटरडे और संडे 48 घंटे ऐसे गुजरते हैं और हम डायरेक्टली लैंड करते हैं मंडे पर, हमें पता नहीं चलता कि वीकेंड कैसे गुजरा। तो इस दफ़ा आपने कोशिश करनी कि जितने भी काम आपने प्लान किए वो सारे आपने पूरे करने हैं। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हम इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस खूबसूरत से ग्रीन आउटफिट की बात की जाए तो हाजरा तारिक ऑफिशियल का ये आउटफिट है, इंस्टाग्राम पे आपको अवेलेबल होगा। जो भी न्यू वेंचर होते हैं मैं स्पेशली उन्हें इसलिए भी ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। मैं ब्रांड्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ब्रांड को ब्रांड बनाने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है और जो न्यू टैलेंट होता है और जो न्यू वेंचर्स काम कर रहे होते हैं उनको मैं इसलिए भी सपोर्ट करती हूँ बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन ऑल दोज थिंग्स जिसके लिए आप ब्रांड बनाते हो। तो क्वालिटी अच्छी है, स्टिचिंग अच्छी है, स्टफ अच्छा है, ये सारी चीज़ें जब आपको मिल जाती हैं एक ब्रांड में तो आप इनको विजिट भी करें और ऑर्डर भी करें। हाजरा तारिक ऑफिशियल के नाम से इनका पेज है इंस्टाग्राम पर। प्रोग्राम में जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन बड़े आम से वर्ड्स हैं लेकिन इसकी इंटेंसिटी आम नहीं है और ये किन चीज़ों की वजह से होती है। उनमें से एक वजह हमारा आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक ऐसा सोशल मीडिया, एक इंटरनेट, टैबलेट्स, गैजेट्स, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल इश्यूज़ का कॉज हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, मैं आपका तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर अरसलान इन्हें कहते हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। I'm fine. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। सर हम ना रिलेट कर रहे हैं चीज़ों को
इंटरनेट, गैजेट्स, मोबाइल, टैबलेट्स, टीवी, इनका इस्तेमाल आजकल आपको पता है कि वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, तो बहुत ज़्यादा है. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है, एट द सेम प्लेस आपकी फिजिकल फिटनेस को भी डिस्टर्ब करती हैं. सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुतासिर होती है वो आपकी आंखें. बिल्कुल. तो ये सर जो इतना इस्तेमाल ज्यादती हम लोगों ने करना शुरू कर दी है, छोटे छोटे बच्चों को हैवी ग्लासेस लगना शुरू हो गई हैं, किस तरह से कंट्रोल करके इसको मैनेज किया जा सकता है? पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करते हैं आप इस हवाले से? देखिए, इसमें सबसे पहले तो एक चीज़ है कि पेरेंट्स की अपनी अवेयरनेस ज़रूरी है. ठीक है. अवेयरनेस जो है आजकल सिर्फ इस हद तक लिमिटेड है कि हम खुद ही जितनी चीज़ें जो है इंटरनेट से गैदर कर सकते हैं या अपने तौर के ऊपर सर्च करके, लेकिन ऑफिशियल लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लेवल के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें करिकुलम के अंदर ऐड होनी चाहिए. बच्चों को गाइड किया जाना चाहिए कि ये जो एक्सपोजर है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसे नहीं पता, आपने उसको एक गैजेट दे दिया है, वो रोएगा नहीं, चीखेगा नहीं, आराम से बैठ जाएगा, लेकिन उसके जो असरात हैं उसका उनको आइडिया नहीं है. और सबसे जो इसके अंदर ट्रिकी पार्ट है वो ये है कि पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं है. हेल्थ प्रोफेशनल जो हैं ये उनका काम है और गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए इस चीज़ में अवेयरनेस पैदा करने के लिए. इसके लिए कुछ छोटे छोटे मीडिया के थ्रू सेगमेंट्स जो है वो अरेंज होने चाहिए जिसमें ये चीज़ बताई जाए कि इसके क्या असरात हैं. और इसके असरात सिर्फ इस हद तक नहीं है कि उसमें से जो रेडिएशंस एमिट हो रही होती हैं वो आँख को मुतासिर कर रही हैं, वो यकीनन मेंटल हेल्थ को भी मुतासिर कर रही हैं और इसके अलावा जनरल हेल्थ को भी मुतासिर कर रही हैं. आपके जो सोचने के अंदाज हैं, आपके जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, वो उसके मुताबिक चेंज होते रहते हैं और बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता. अगर आई की हेल्थ की हम बात करें तो उसमें जितना भी आपका नज़दीक का जो फोकस का काम होता है उसमें आई की हेल्थ ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है. और आपने देखा होगा कि जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम, नज़दीक का काम बढ़ता गया है. पहले अगर आप पुराने ज़माने में चले शायद नज़दीक का कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की तो नियर वर्क बढ़ता गया. इसी वजह से आंखों के मसाइल जो है वो भी बढ़ते जा रहे हैं. आपने नोट किया होगा कि अक्सर ये है तो मुहावरा, लेकिन ये किसी हद तक हकीकत भी है कि जो हमारे फाज़े कराम होते हैं उन सबको ऐनकें लगी हुई होती हैं. ठीक है, आप अगर उसकी क्या वजह है, वो पूरा दिन बैठ के जिस वक्त वो नज़दीक के लिए फोकस करते हैं तो उससे आंख पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस जनरेट होता है कि आंख का नंबर बनना शुरू हो जाता है, ग्लासेस लग जाती हैं. ये एक मिसाल देने की बात है. इसी तरीके से अब ये चीज़, अब तो हर एक के हाथ में टैबलेट है, हर एक के हाथ में मोबाइल है. जिस वक्त इतनी देर आप घंटों के लिए वो नियर वर्क करेंगे, फोकस करेंगे, आँख में जो स्ट्रेन जनरेट होती है आँख को वीक करती है, आँख का नंबर जो है वो आ जाता है. इसके अलावा आँख के अंदर डेविएशन या स्क्विंट वगैरह या जो टेढ़ापन होता है ये जनरेट होता है. फिर उसके अलावा जो इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हैं, सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है इससे भी ज़्यादा वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर है. आपने देखा होगा कि अब जितनी भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मोबाइल्स वगैरह आ रहे हैं, उसमें उन्होंने ब्लू लाइट फ़िल्टर्स ऐड किए हुए होते हैं. ब्लू लाइट जो है ये जो आपका कलर स्पेक्ट्रम है उसमें अल्ट्रा वायलेट की तरफ आती है, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का एक्सपोजर ब्लू लाइट के साथ किसी हद तक मिक्स होके आंखों में जाता है और ये आंखों में कई पर्दे की बीमारियां और लॉन्ग टर्म के अंदर नज़र को वीक करने का सबब बन सकता है. ये चीज़ें बिल्कुल भी लोगों को पता भी नहीं है, पेरेंट्स को भी नहीं पता. और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं जिनकी ग्रोइंग एज है, उस एज के अंदर ये वाला एक्सपोजर किसी भी लिहाज से आँख के लिए हेल्दी नहीं है. ये तो हो गया प्रॉब्लम. अब इसका सोल्यूशन क्या है? अगर हम सोल्यूशन की बात करते हैं तो देखें, पहली बात जहाँ से मैंने शुरू किया था कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है. जिस तरह अभी आपने एक स्टेप लिया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि ठीक है हमें ये चीज़ बतानी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह बाकी मीडिया के अंदर भी ये चीज़ आनी चाहिए और किसी हद तक गवर्नमेंट को भी इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए. कंसर्न डिपार्टमेंट्स जो हैं, अगर हम महकमे सेहत की बात करें या स्पेशलिस्ट जितने भी पाकिस्तान में मौजूद है, देखिए हम अपने हिस्से का जो एक दिया जलाना होता है वो वाला काम हम अपने एंड से कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर हमने ये आज सब्जेक्ट को चूज़ किया है, इस प्रोग्राम को कंडक्ट किया है, इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम से कोई एक पॉइंट भी अगर आपको क्लिक कर जाता है एज अ पेरेंट और वो बच्चों पर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं तो इस प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाता है. लेकिन टेक्निकल बातों में कुछ, एक टेक्निकल बात ये भी आपने कहा कि हमारे पास आजकल एक ही सोल्यूशन है. बच्चा रो रहा है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा नहीं सो रहा, आप उसे फोन दें, उसे गैजेट दें, वो आपकी ऐसी बात मानेगा जैसे वो रोबोट है. मतलब हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, वो हमारे पास फोन. अच्छा, अब जब आई साइट वीक होती है बच्चों की या बड़ों की या कोई भी एज से आप बिलोंग करते हैं,
आंखों में जब आपकी आईसाइट ज़्यादा होती है, कम होती है, ग्लासेस लगाने से क्या वो सस्टेन हो जाती है, क्या वो रुक जाती है, क्या वो बढ़ती नहीं है? ये एक टेक्निकल पॉइंट है। देखें, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि नंबर क्यों बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, ऐनक लगाने से रुक जाएगा। देखिए, 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर। एक तो ये है कि जो नंबर के बढ़ने का अमल है उसका बेसिक ताल्लुक एक दफ़ा जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो फिर उसका बॉडी की ग्रोथ के साथ है। ओके, ठीक है। और इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि जो नंबर आम तौर पे 18 to 20 ईयर्स के ऊपर रुक जाता है, यानी कि उसके बाद जनरली फर्दर नहीं बढ़ता है। बॉडी की ग्रोथ 18 से 20 साल पे रुक जाती है, तो यानी कि बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ नंबर बढ़ने का अमल भी जारी रहेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप ग्लासेस लगाएंगे तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो भी बेहतर होगी और नंबर के बढ़ने का जो एक वो जो आंख का स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा सा कम ज़रूर हो सकता है, लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि रुकेगा नहीं। इस वजह से ये ज़रूरी है कि जिन बच्चों को भी ग्लासेस लगे हुए हैं 4 to 6 मंथली, डिपेंडिंग के नंबर किस तरह का है और डॉक्टर क्या एडवाइस कर रहा है, उनको ज़रूर चेक करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ को ज्यूम कर लें कि चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनकी आईसाइट पहले बहुत वीक होती है, ऐसा ऐसा वो ग्रेजुअली नंबर नीचे गिरते चले जाते हैं और चीज़ ठीक भी हो जाती है बाज़ औक़ात, लेकिन बहुत रेयर केस ऐसे होते हैं। किन केसेस में आप क्या कर सकते हैं कि आपकी जो आईसाइट है या उसके जो नंबर है वो रिवर्स हो जाए? देखें, कुछ नंबर तो मेडिकली इस तरह के होते हैं जो रिवर्स हो सकते। फॉर एग्जांपल, आंख का साइज़ बढ़ रहा होता है और अगर हमारे पास प्लस में, जिस तरह एक मैं मिसाल दें, छोटी सी टेक्निकल बात, जो प्लस का नंबर है वो रिवर्स की तरफ जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्लस में आंख का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, जब वो ग्रो करके बड़ा होगा तो नेचुरली नंबर रिवर्स की तरफ जाएगा या ज़ीरो की तरफ जाएगा या नॉर्मल की तरफ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आम तौर पे जिनके छोटे थोड़े नंबर होते हैं, -1 है, 0.5 है, 0.7, ये ऐसे नंबर हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ इस तरह की आंख के साथ एडजस्टमेंट हो सकती है कि अगर आप अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, आप अपनी हैबिट्स बेहतर करते हैं, आप अपनी रूटीन को, स्लीपिंग हैबिट्स जो है, अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर, सनलाइट एक्सपोजर, जो आपका टैबलेट या स्क्रीन टाइम है, इसको लिमिट करते हैं, मल्टीविटामिन, हेल्दी फूड, जो आपकी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसको आप बना सकते हैं। मतलब आप कर सकते हैं, सोल्यूशन आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे मौजूद होता है, बशर्ते कि आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपने किस मौके पर क्या करना है। अब जरा घर की तरफ आ जाते हैं। बीइंग अ डॉक्टर तो आप बहुत सारी मेडिकली और टेक्निकली हमें चीज़ें समझा सकते हैं, लेकिन मुझे याद पड़ता है मेरी अम्मा या अब्बा घर में हमेशा कहते हैं कि बादाम खाने होते हैं या आपके पास जो चने होते हैं खुश्क, उसका कुछ पाउडर बनाती हैं अम्मा ना घर में। इस तरह की चीज़ें घर में करके क्या आईसाइट को कंट्रोल किया जा सकता है? बच्चे को छोटी एज में अगर ये दिया जाए तो उसकी आईसाइट या तो रुक जाती है या नीचे गिर जाती है या बढ़ने से आप मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सोल्यूशन निकल सकते हैं। घर में क्या चीज़ें सजेस्ट करते हैं आप आईसाइट के लिए? देखिए, इसमें कुछ पार्ट मिथ्स भी होती हैं और कुछ वाकई हकीकत भी है। जब भी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और उनको हम ये बताते हैं कि आपके बच्चे को क्लासेस लगेंगे, तो उनका एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमन है वो ये होता है कि आप कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे ये नंबर ख़त्म हो जाए, रिमूव हो जाए या इसको ना लगाना पड़े। ऐसे ही है। ठीक है, देखें, अगर नंबर आ गया है और हम ये समझते हैं कि कोई भी ऐसी जादुई चीज़ है जो कि नंबर को बिल्कुल ख़त्म कर देगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे से ज़्यादा बेहतर जो है टेक्नोलॉजिकली और रिसर्च के हिसाब से बेहतर नेशंस मौजूद हैं, वो अब तक ग्लासेस को रिमूव कर चुके होते। तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस चीज़ को, इस प्रोसेस को मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं, किसी हद तक कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। उसके अंदर जिस तरह आपने देखा होगा, एक बड़ा मशहूर है कि जी गाजर खाने से जो है वो नज़र बड़ी तेज़ हो जाती है, बेहतर हो जाती है। वो चीज़ें जिनके अंदर विटामिन ए मौजूद है, विटामिन ख़ास तौर पे विटामिन ए सबसे ज़रूरी है आँख की सेहत के लिए, जो भी चीज़ें जिनके अंदर विटामिन ए मौजूद है वो आँख की नज़र को बेहतर करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी मल्टी विटामिन्स हैं, विटामिन ई ख़ास तौर पे एक और, तो ये जिस फूड के अंदर मौजूद हैं, बादाम में का आपने, और ड्राई फ्रूट्स ख़ास तौर पे, ये भी आँखों के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि इनके अंदर आपके एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं।
اینٹی آکسیڈنٹس جس چیز کے اندر بھی موجود ہیں وہ آنکھ کی ہیلتھ کے لیے اور نظر کی بہتری کے لیے لانگ ٹرم کے اندر بہت آنکھ اچھے کے ساتھ ساتھ آپ کے فزیکل فٹنس اور ہیلتھ کے لیے وٹامنس بہت زیادہ ضروری ہیں. غالباً کوئی 2 دن پہلے ہم نے اس پر شو کیا تھا اف یو ریمبر, تو ہم نے اس شو میں ڈسکس کیا تھا کہ آپ کسی بھی فارم میں لیں لیکن وٹامنس آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. آپ بچے ہیں, درمیانی ایج میں ہیں, 18 سال کی ایج ہے, 20, 25 یا 30 یا 40 سال کی عمر, ہر ایج میں وٹامنس کی کوئی بھی ایک فارم آپ کے لیے ضروری ہے. وہ فروٹ فارم میں لے رہے ہیں, جوس فارم میں لے رہے ہیں, وہ آپ کسی بھی ٹیبلٹس کی صورت میں لے رہے ہیں, آپ کیپسولس کی صورت میں لے رہے ہیں, آپ کو بہت زیادہ ضروری ہے اپنی جسم کو یہ وٹامن سے فریش رکھنا. لیکن بچوں کو دراصل کنونس کرنا کسی بھی چیز سے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہم گیجٹس کی بات کر رہے ہیں, آنکھوں کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں, تو ایٹ دا سیم پلیس بچوں کو منع نہیں کر سکتے. گوگل ان کے پاس ہے, انٹرنیٹ ان کے پاس ہے, سوشل میڈیا وہ لوگ یوز کرتے ہیں, اور سوشل میڈیا ایک واحد ایسا پلیٹ فارم ہے صوبیہ جس سے ہم ہر چیز دیکھتے ہیں اور پھر ہم کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں, پھر اپنی لائف کو ہم امیجن کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے فینٹیسی ورلڈ میں رہتے ہیں, اور بہت سارے لوگ ایٹ دا سیم پلیس اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے اسٹریس اور ڈپریشن میں بھی رہتے ہیں. اس کے پاس یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اور میرے پاس یہ نہیں ہے. کیسے سوشل میڈیا کو ہم اچھے طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں بلا وجہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے نا ایک ہمارے پاس پاور ہے, اب نے اس پاور کو اب کیسے یوز کرنا ہے, آپ سمجھ لیں کہ ایک ہمارے پاس پاور آ گئی ہے, ایک طاقت ہے ہمارے پاس, اور ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. زیادہ تر جیسے آپ نے کہا ہے کہ ہم کمپیریزن کرتے ہیں, ہم نوٹیفائی جو ہے نا ہمیں ہوتا ہے کہ بس ہمیں نوٹیفیکیشنز آتے رہیں, ہمیں لائکس ملتے رہیں, ہمیں کمنٹس ملتے رہیں, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ آج کل کمپیریزن ان اے سینس کہ بے شک کسی کے پاس جو ہے وہ 2 ٹائم کی روٹی نہیں کھا رہا, لیکن جو ہے اس نے ایک اچھی پکچر اگر لگا دی ہے اور اس کے بعد باقی لوگوں نے دیکھ لی ہے, تو وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس کے بعد ہمارے پاس نہیں ہے تو اٹ مینس کہ ہم لوگ شکر گزار نہیں ہیں. وہی آپ کی جو آپ نے اسٹارٹ میں بات کہی تھی, تو ہم اس چیز کو کیسے ختم کر سکتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہیں. ان چیزوں سے علاوہ, سوشل میڈیا سے علاوہ ایکٹیویٹیز کیا ہیں. جیسے ہم یورپ میں دیکھتے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کی ساری اسکیجولنگ کی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ایکٹیویٹیز سکھانی ہے, ہم نے اپنے بچوں کو پینٹنگ سکھانی ہے, رائٹنگ سکھانی ہے, بک ریڈنگ سکھانی ہے, سائیکلنگ سکھانی ہے. یہاں پہ نہیں ہے. جیسے آپ نے شروع میں بات کی کہ ہم لوگ گیجٹ پکڑا دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بس ہمارا کام ذمہ داری پوری ہو گئی, ختم ہو گیا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ پہ جو ہے نا, جیسے سر نے بھی کہا کہ ریڈیشنز کچھ نکلتی ہیں بچوں کے لیے, وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, جو کہ ہماری برین نروز کو کنٹریکٹ کر دیتی ہیں, سکڑ جاتی ہیں, جس سے جو ہے آگے پرابلمز بہت ہوتی ہیں. آٹزم ہو سکتا ہے, ADHD ہو سکتا ہے, سنڈرومز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد پیرنٹس ہمارے کہتے ہیں کہ ہم تو صرف فون سے بچے یوز کرتے تھے, صرف فون دیتے ہیں. یہ صرف فون دینا یہ صرف نہیں ہے, یہ آپ فور دا ٹائمنگ تو سولوشن نکال دیتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم کے لیے جو اس کے سائڈ افیکٹس اور آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں اسے ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. تھرو آؤٹ دا لائف پھر یہ چیز آپ کی جان نہیں چھوڑتی. اچھا, آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد آئی, سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں, اور واقعی آج کل زیادہ تر لوگ ڈپریس اور پریشان اس وجہ سے ہیں کہ اس کے پاس وہ سارا کچھ ہے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. بھائی واللہ میں ہی کیوں, مجھے ہی کیوں آپ نے ایسے دیا, وہی شکوے شکایات اور یہ گلے ہماری زبان پر ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ شکر ہونا چاہیے. لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں جب میں بہت سارے بڑوں کو دیکھتی تھی وہ ڈائری لکھتے ہوتے تھے, یا مجھے بھی بچپن میں شوق تھا, ہم ڈائری لکھتے تھے اور یقین کریں پورے گھر سے چھپا کے رکھتے تھے اس کو, گھر سے کیا, دوستوں سے کیا, خاندان سے چھپا کر رکھتے تھے, میری وہ ڈائری کوئی نہ پڑھ لے. اور آج ہم ذرا سا پریشان ہوتے ہیں, ایک سٹیٹس لگاتے ہیں, اور ہمارا اگلے 7 منٹ تک ہم بار بار صرف یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنے لوگوں نے اس کو لائک کیا. مطلب پہلے ہماری جو انر فیلنگز ہوتی تھی اس کو ڈائری پہ لکھ کر ہم چھپا کے رکھ دیتے تھے کہیں پہ. اب جب تک اپنے اندر کی بات ہم سٹیٹس پہ لگا نہ دیں, ہم اس کے لائکس نہ مل جائے, کامنٹ نہ مل جائے, ہمیں چین ہی نہیں ملتا. تو یہ چیزیں کتنی جلدی چینج ہوئی ہیں اور کتنا ایک ریپڈ چینج آیا ہے یہ ہم خود بھی ریئلائز نہیں کرتے. لیکن اس چینج میں کن چیزوں کو صوبیہ کیپ ان مائنڈ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنی ویلیوز نارمس پہ قائم و دائم رہے. ہم نے ویسٹرن کو بہت فالو کیا, چونکہ ٹو سم ایکسٹینٹ مجھے لگتا ہے کسی بات پہ ٹھیک بھی ہے. اگر اب وہ لوگ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں, کنسرن ہیں, سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, ڈیجیٹل پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں کہ کووڈ میں ہم نے بہت سی چیزیں ہم نے US کی فالو کی ہے, امریکہ کی فالو کی ہے, ان کی اسٹڈی سسٹم کو فالو کیا ہے. لیکن اپنی پرسنل لائف میں بینگ اے مسلم ہماری اسپرچولیٹی جو ہے نا وہ بڑی ویک ہو گئی ہے اس اعتبار سے کہ ہم ڈپریس ہوتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم لوگوں میں اس کا ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں اس کا حل مل جائے, وہ آ کے میری تھیراپی کر دے, وہ آ کے میری تھیراپی کر دے.
آپ بینگ اے مسلم کیا سجیسٹ کرتی ہیں کہ اللہ کے قریب ہونا, سجدے میں جانا, یہ چیزیں ہمیں ڈپریشن اور اسٹریس سے کتنی آسانی سے نکال سکتی ہیں؟ زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے ایشوز بھی اگر کسی کو بتاتے ہیں, فیملی میں کسی کو بتاتے ہیں, فرینڈس میں سے کسی کو بتاتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ کی طرف تمہارا رجحان نہیں ہے نا, اس لیے تمہارے ساتھ آزمائش ہے, تم پہ یہ جو ہے نا یہ شاید تمہارے گناہوں کی سزا ہے. لیکن ہمیں جو ہے یہ چیز نہیں دیکھنی. بے شک آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اللہ سے بھی مدد مانگنی چاہیے, لیکن کیا وہ سمٹمز جو ہیں آپ کی ڈیلی روٹین کو افیکٹ کر رہے ہیں, کہ آپ کے کھانے پینے کی, سونے کی, اٹھنے کی, اور یہ روٹین خراب ہو رہی ہے, تو پھر تو ہم ڈیفینیٹلی ہم سجدہ بھی کریں گے تو وہ چیز جو ہے ختم نہیں ہوگی. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ کی طرف بھی جو ہے وہ رجحان کرنا ہے, نماز پڑھنی ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, اور لیکن یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ سمٹم سویئرٹی ان کی زیادہ ہے اور ہم لوگ اس کو کوپ اپ نہیں کر پا رہے, تو پھر تو ضروری ہے کہ ہمیں کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے. یہ الٹیمیٹلی آپ نے ہی اس چیز کو ڈائجسٹ کر کے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وٹ یو آر سفرنگ فرام, سمٹمز کیا ہیں, اس کے سولوشنز کیا ہیں, مسئلہ شروع کہاں سے ہوا ہے, یہ آپ لوگوں نے ہی جج کرنا ہے. لیکن فیملی اس چیز کو کب جج کرتی ہے؟ جب ایک چیز ایکسٹریم پہ پہنچ جاتی ہے. ڈاکٹر سلان, آپ اس حوالے سے کیا سجیسٹ کریں گے؟ شروع والے دن ہم نہیں دیکھتے جب آنکھیں ایسا ایسا خراب ہو رہی ہوتی ہیں, ہم جب ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, سرجری بھی کرانی ہوتی ہے, حکیم حکموں کے پاس بھی جاتے ہیں. ہم ایکسٹریم پہ پہنچ کے ہر چیز کا سولوشن کیوں نکالتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک اسپیکٹ, اور اس میں ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اور یہ بہت کامن میں نے دیکھی ہے کہ 1 سال 2 سال 5 سال اس چیز کو ویلیو اس کو نہیں سمجھا جاتا کہ یہ چیز خرابی کی طرف جا رہی ہے. اور جس وقت پیرنٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ود ان 1 or 2 وزٹس جو ہے ان کے تمام مسئلے حل کر دیے جائیں. یا ایون اکثر پیرنٹس تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ نے سرجری کرنی ہے تو کر دیں, اور بس اس کے بعد ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ونس دے آر ڈن ود دس تو آگے مزید کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز جو بچوں کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بچے ایک گروئنگ اینٹیٹی ہیں, یعنی کہ وہ گرو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز ان کی باڈی کے اندر سٹیٹک نہیں ہوتی ہے, بڑوں میں ایسا نہیں ہے. بچوں کے اندر جس وقت کسی بھی چیز کا آپ کو کوئی پرابلم آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں تو وہ جو ان کی گروتھ سے لنک ہو, تو آپ کو ساتھ ساتھ ان کو چیک اپ بھی کروانے ہیں, ساتھ ساتھ اس چیز کو لے کے چلنا ہے, اس کو فالو کرنا ہے. چاہے وہ سرجری ہو, سرجری کے بعد بھی ایسے بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں جو آپ کو ان کی ویژن کو مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. تو ایک تو پیرنٹس کے لیے جو میسج ہے آپ کے اس شو کے تھرو وہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے تو اس چیز کو خود سے دیکھیں, آئیڈینٹیفائی کریں, اور جس وقت کر لیں تو پھر ایک وزٹ میں یا ایک ڈاکٹر کو ایک دفعہ دکھا کے یہ مت سمجھیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. میں ہمیشہ پیرنٹس کو یہ بتاتا ہوں کہ اب آپ نے اگر کلاسز لے لیے ہیں 6 منتھلی 8 منتھلی لازمی چیک کروائیں. ہوتا یہ ہے کہ پھر 4 سال بعد 5 سال بعد وہ آتے ہیں. تو بیسیکلی پیرنٹس کو اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کس طرح سفر کر رہا ہے اور آپ نے کیا سولوشن نکالنا ہے. تھینک یو سو مچ بوتھ آف یو. بہت پروڈکٹیو ڈسکشن رہی. ہم نے جتنی چیزوں کو لائن اپ اور وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, لیکن پروگرام میں جاتے جاتے ہمارا ایک سیگمنٹ جو کہ ہمیشہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتا ہے, آج کا ٹوٹکا جو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. آپ کے فیس پہ آج کل اسکارز اور دھبے یہ چیزیں کامن پائی جاتی ہیں لوگوں میں. اس کے لیے ایک 1 اسٹیپ آپ کے کچن کا سولوشن میرے پاس ہے. تازہ دودھ کے چند قطرے لینے ہیں, اپنے گلیسرین میں ملانے ہیں. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, بہت لمبا پروسیجر نہیں ہے. تازہ دودھ کے بس قطرے لینے ہیں, گلیسرین میں اس کو مکس کرنا ہے اور آپ نے اس کو فیس پہ لگانا ہے. فیس کلین بھی ہو جائے گا, اسکارز اور دھبے جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ چند آنے والے دنوں میں ختم ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا حل آپ کے کچن میں, آپ کے گھر میں یا آپ کی ذات کے اندر موجود ہوتا ہے, بشرطے کہ آپ اسے آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں. اسی تھاٹ کے ساتھ اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور کائنڈلی کووڈ-19 کی وجہ سے پریکاشنز ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.